जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का दो टोक ऐलान। मुसल्लह अफवाज का मादर वतन के दिफा के आज़म का वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। सिपा सलार ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ भी की। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज का मादर वतन के दिफा के आज़म का वाज़ेह पैगाम। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, जंग की किसी भी कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सालार आला ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज LOC पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय हरकत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारत को मजमूम हथकंडों से दहशतगर्द प्रॉक्सियां फाल करने में नाकामी होगी। शुरका ने कहा, भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। ये इक़दामात रियासती सरपरस्ती में हो रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो जवाब मिलेगा। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद कहते हैं, भारत ने आजमाने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, भारत पानी पर दहशतगर्दी कर रहा है, मिस एडवेंचर पर भरपूर जवाब देंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ कहते हैं, भारत के गैर कानूनी इक़दामात पर आलमी फोरम पर आवाज उठाएंगे। बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी मिस एडवेंचर वो करेंगे तो पाकिस्तान क्विड प्रो को प्लस जवाब देगा, 2 नॉच ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उसने हमें टेस्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएगा। हम बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया जो कस्टिंग करेगा फिटिंग जवाब दिया जाएगा। बहाने बना के ये जो वाटर टेररिज्म करता है सिटी को किया है, इससे बड़ा सख्त चीज तैयार किया है। वी आर वेटिंग। अगर इंडिया मिस एडवेंचर की तो फिटिंग जवाब होगा। कुछ तो क्यू में ये प्लस होगा, बल्कि डबल प्लस होगा। किसी भी किस्म की कोहर्शन और दबाव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें थ्रू प्रॉक्सी डायरेक्ट एग्रेशन ये भारत कर रहा है। अगर भारत ने इस किस्म की कोशिश की तो मुसल्लह वतन के लिए एक एक चप्पे का दिफा करेंगे। गैर कानूनी जो एक कदम जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन का भारत ने उठाया है, उसको हम हर फोरम में लेके जाएंगे, एक्सपोज करेंगे हर फोरम पे इंटरनेशनली। पाक फौज जिंदाबाद, भारतीय जारहियत मुर्दाबाद। मुल्क भर में पाक फौज की हिमायत में रैलियां। निरा गाजी खान में कलमा चौक से सदर बाजार तक पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। ट्रैफिक चौक पर मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। जोड़ावाला में बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी की ज़ेर एहतमाम सब सिलाली परचम उठाकर रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, ताजिर और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में मकामी काउंसलर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। सराय आलमगीर, मानसहरा और सजावल में रैली निकाली गई। रैलियों में फसा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी और इमाराती सफ़ीरों से मुलाकातें की। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत ब्रादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया और कहा, मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी की इफ़रीत से निमट रहे हैं। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है। सऊदी और इमाराती सफ़ीरों ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर ने भी मुलाकात की।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت نے دنیا کے سامنے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. امریکی نائب صدر نے گنجائش نکالی. بھارت فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. بھارتی رافیل طیارے مسلسل پاکستانی سرحدوں کے قریب اڑان بھر رہے ہیں. بھارت مسلسل اشتعال دلا رہا ہے لیکن پہل نہیں کریں گے. بھارت کو پتہ ہے کچھ کیا تو بھرپور اور منہ توڑ جواب ملے گا. دیر از ناٹ اے شیڈ آف ایویڈنس جو پاکستان کے اوپر الزام جو ہے وہ اسٹک کر سکے. کوئی ایک ملک بھی دنیا میں جو ہے وہ اس کی سٹوری کے پیچھے نہیں کھڑا. وہ پھنس گیا ہے. اس کا خیال تھا کہ دا ورلڈ ول بلیو ہم. دنیا نے مودی پہ یقین نہیں کیا. یہ بہت بڑی شکست آلریڈی جو ہے اس نیریٹو کو جو مودی نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہو چکی ہے. اگر کوئی کائنیٹک آپریشن اپنی فیس سیونگ کے لیے ہندوستان کر لے, ہم اس کو فیس سیو کرنے کے ہم اس کے فیس پہ کالک ملیں گے. امریکی نائب صدر کا بھارت کو بات بڑھانے سے گریز کا مشورہ. جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا بھارت کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کسی بڑے علاقائی تنازع کا سبب بنے. دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے. بھارت اور پاکستان میں اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں. پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے. امید ہے بھارت سے تعاون کرے گا. Any time you see a hot spot breaking out, especially between two nuclear powers, we've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. We're obviously in close contact. We'll see what happens. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. AIYB گلوبل کا تعلیم کے شعبے میں اہم قدم. STEM سکولز کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. ہمارے پاکستان STEM سکول ہے, اس کا پرپز ہے ہم روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس وقت پوری دنیا میں ایجوکیشنل ٹرینڈ ہے, ہم اپنے بچوں کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے. نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے AIYB گلوبل اور STEM پاکستان کے مابین MOU طے پا گیا. MOU پر دستخط چیئرمین ARY گروپ حاجی اقبال اور STEM پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذیشان عباسی نے کیے. MOU کے تحت نوجوانوں کو سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس کی تعلیم دی جائے گی جو دور حاضر میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں. STEM سکول میں داخلے کے لیے ٹیسٹ لازمی ہوگا. یہاں 7ویں سے لے کر 10ویں جماعت اور AO لیول کی تعلیم دی جائے گی. ہمارے جو پاکستان STEM سکول ہے جو انشاءاللہ کراچی, اسلام آباد, لاہور میں ہوگا, اس کا پرپز ہے ہم میتھمیٹکس, پروگرامنگ, فزکس, کیمسٹری کے جو انٹرنیشنل اولمپیاڈز ہیں اس میں اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروائیں گے. پلس روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اس وقت پوری دنیا میں ایجوکیشنل ٹرینڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو جو ان کو ریکوائرڈ نالج, ایکسپوجر ہے روبوٹکس کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ دیں گے. ہم ان کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے. AIYB گلوبل آؤ مل کر پاکستان بنائیں کے نعرے کے ساتھ STEM سکول کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا. کھیل کے میدان سے خبر یہ, پشاور زلمی کے خلاف اسلام آباد کی بیٹنگ پورے اعتماد آغاز کے بعد لڑکھڑا گئی. اوپنر صاحبزادہ فرحان اور کائل مرز نے 58 رنز کی شراکت بنائی. دونوں کے جاتے ہی وکٹوں کی لائن لگ گئی. 124 رنز تک 8 وکٹیں گر گئیں. قذافی اسٹیڈیم میں فرحان 36, میاز 18 اور کپتان شاداب 15 رنز بنا سکے. محمد علی نے 26 رنز دے کر 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.